What if mubalik ang tao nga nibiya nimo? Ay nako, kung magstorya tagbalik, abti kay ka. Naana ka dire. Ayaw na magitaw nga kadit lang kabugnaw o kadit lang ka biyaan. Imagine, okay naman kasi mong kinabuhi. Focus sa pamilya, trabaho, higala. Pero naay mga tao nga maabot sa imong kinabuhi nga maghatag og kolor. Nga binimog nindot na, ang imong kinabuhi nahimong mas nindot pa. Never ever met a guy so fly. Got me hooked like apple pie. I think I'm falling and I don't know why. Unya, kalit kang biyaan, kay nakitaglain, kainitan. Unya ikaw nga nasakitan, sa social media kanidagan. Ang ikaw nga hilumon, nahimo nang sabaan. Kanang feeling nga dili na ka makapag-focus sa trabaho o gi-question nimo ang imong pagkatao. Bati ba ka? Dili ba kalami? Muluto. Now, according to a journal article by Laura Macchia and Brian Ogolsky, the strongest and worst reason for people to live is dissatisfaction. In other words, wala makontento. Walang bisag unsa ang imong ihatag o bisan unsa ang imong ingon, it will never be enough to make them stay. Well, it is not about you or what they're gonna offer, but it is about them feeling that way. We cannot control their feeling. Bisan pagbalibaliho ng kalibutan, they have a feeling nga dili gud nato pwede diktahan. Let's talk about the 3 things that you should consider and you should think about before ka mobalik sa tao nga nibiya nimo. Number 1, makontento na ba sila karon? I-sure ko no kay basig nibalik ra nimo kay wala nag-work ang gipuli. Diba? It only shows that bisag sa ilang mga kaugalingon, wala sila makontento. And maybe they came up into a realization nga lahi ra gyud di ay ka. Sana all. Yes, it may sound sweet at huwag kang marupok. Look at the fact ng gibiyaan kaniya to try things with other people. Know that you don't deserve that. You don't deserve someone who only sees you as an option. Sorry na. I'm gonna get it. Number 2, think about the effort when you are trying to restore your life after they left you. Let's be honest, di lalim ang mabiyaan. Some of you may think of ending your life because it is so painful. And look at you now. You managed to save yourself from that situation. Nakamata na ka og imong giayo ang butang nga dili ikaw mismo ang naguba. Sama ra nga nagtambal ka sa samad nga dili ikaw ang nagbuhat. This takes a lot of courage and that is something that you should never forget. Lalo na nga dili ra ikaw ang nasakitan katong iya kang gibiyaan. That someone has no idea that while you were hurting, someone is also hurting because you were hurt. Na kay higala, na kay pamilya, wala kanila gibiyaan katong gibiyaan kaniya. Unya karon mobalik siya, please lang wag kang tanga. Huwag kayo iiyak. Number 3, reconciliation is not reconnection. Actually, pwede man nimo pasayloon ang usa ka tawo, pero dili nimo siya balikan. Nang gumawa, hanggang sa magsawa ka. Ngayon, pag nagsawa ka, Ikaw na. bumalik ka sa akin. Wala. Ha? Hindi na. Hindi na pwede bumalik ka ako sa akin. bumalik. Ganun kita kamahal. If that person wants forgiveness from you and you're ready to give, then give it. Pero bakit parang galit ka? Pero bakit kasalanan ko? Parang kasalanan ko. Real talk. Yeah, I know that people deserves a second chance. Ano sa nakaadto? You deserve someone that is sure of you. Ang second chance, dili lang sa tao nga nakasala, kundi para pod sa mga gipangbiyaan sama nimo.